السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع ونسأل الله به الانتفاع والارتفاع. Yang mulia Dr. Habib Alwi bin Syahab memulai tausiah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kata beliau perkumpulan kita di tempat ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Allahumma amin. Wa nahnu wa iyyakum nastaqbilu 'aman hijriyan jadidan. Dan sesungguhnya kita masuk di tahun baru Islam. هذا العام الهجري الجديد الذي أدبر بعام هجري مضى من أعمارنا. Dan bila kita sudah masuk pada tahun baru Islam, itu tandanya kita sudah meninggalkan 1 tahun telah lewat. شاهد علينا بأعمالنا. Maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita perbuat pada tahun-tahun sebelumnya. والعاقل من فكر ماذا في سجل ذلك العام الماضي. Dan orang yang berpikir dan orang yang berakal itu bahwasanya dia memikirkan apa buku catatan amalnya yang sudah dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya. والغافل الذي لا يفكر في دنياه ولا. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang lalai kepada Allah, dia tidak ingat beribadah kepada Allah, dia selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. هل سألت نفسك أيها المسلم كم صلاة في عامك الماضي لم تصليها في وقتها؟ Wahai jamaah yang hadir di tempat ini, apakah kita sudah mengingat-ingat berapa banyak salat yang sudah kita tinggalkan di tahun-tahun sebelumnya? كم نظرة في عامك الماضي سجلت عليك في السيئات وأنت لا تدري؟ Berapa banyak pandangan-pandangan yang penuh dengan dosa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya? كم كلمة جرحت بها مسلما وسجلت عليك في سجل سيئاتك؟ Berapa banyak kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang menyakiti sesama muslim yang masuk dalam buku catatan amal kejahatan kita? كم من الحقوق قد أضعت يا مسلم؟ كم من الحقوق قد أضعت يا مسلم؟ Berapa banyak, kata beliau, hak-hak muslim yang sudah kita abaikan di tahun-tahun sebelumnya? هل فكرت أن عامك الماضي كنت تبصر وتسمع وتمشي؟ أين رصيد هذه الجوارح من الحسنات؟ Berapa banyak sudah perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu masuk dalam buku catatan amal kejahatan kita? أعطاك الله العين وتبصر بها القرآن الكريم. Allah berikan kita nikmat mata, yang mana nikmat mata itu sepantasnya selayaknya kita gunakan untuk membaca Al-Quran. ولتقضي حاجات المسلمين. Dan yang mana Allah memberikan nikmat mata itu sepantasnya kita gunakan untuk menunaikan hajat seorang muslim. ولتتعلم الصلاة والوضوء والعبادات. Yang mana nikmat itu Allah berikan kepada kita untuk kita belajar wudu, belajar salat, dan belajar agama. فاستغليت عينك في الوعاء والوتس كل يوم. Maka mata yang memberikan nikmat kepada kita itu kita gunakan untuk selalu memandang HP dan internet. والأسوأ من ذلك أنك تنظر بعينك إلى المرأة المحرمة. Dan yang lebih jelek daripada memandang internet, mata yang kita gunakan itu kita gunakan untuk memandang perempuan yang tidak halal bagi kita. والمصيبة الأكبر من ذلك أن في جوالك المناظر الخليعة وأنت تصلي الله أكبر. Dan yang lebih jahat daripada demikian itu ketika kita salat, bahwasanya masih saja ketika kita sembahyang masih saja kita masih melihat HP. ألا تستحي يا مسلم؟ Apakah kita tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? ألا تحاسب نفسك يا مؤمن؟ Apakah kita tidak menghitung-hitung diri kita, wahai orang muslim? كم مجلسا حضرت في العام الماضي؟
Berapa banyak kita hadir majelis di tahun-tahun sebelumnya? وكم مولدا حضرت Berapa banyak majelis maulid yang sudah kita hadir pada وكم tahun-tahun جمعة sebelumnya? حضرت Berapa banyak Jumat yang sudah kita tunaikan pada tahun-tahun sebelumnya? وكم موعظة سمعت Berapa banyak ceramah agama yang sudah kita dengarkan pada tahun-tahun sebelumnya? لكنك لم تستفد منها. Tetapi engkau tidak bisa mengambil faedah daripada majelis semuanya itu. فلا بد للمسلم أن يفكر بعقل مدبر. Maka tidak boleh tidak bagi orang Islam bahwasanya dia memikirkan bahwasanya apa yang sudah dia perbuat pada tahun-tahun sebelumnya daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. رسول الله يعلم ضعفنا بأمر الله له بذلك. Dan sesungguhnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tahu kelemahan kita bahwasanya kita tidak bisa melaksanakan semua perintah Allah. فقال نبينا الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما. Rasulullah mengatakan satu Jumat kepada Jumat berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. بشرط واحد. Dengan syarat yang satu. هذا الشرط انتبه له. Nah, syaratnya satu, Jasidin hendaklah engkau perhatikan, sangat perhatikan syaratnya satu ini. قال إذا اجتنبت الكبائر. Jadi satu Jumat kepada Jumat berikutnya bisa menghapus dosa-dosa apabila syaratnya dijauhi dosa-dosa besar. أما إذا كان المسلم يسمع المؤذن الصلاة خير من النوم وهو يقول لا 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 النوم أحب إلي. Dan apabila orang Islam mendengar azan subuh, as-salatu khairun minan naum, tetapi dia tidak mau bangun daripada tidurnya, maka dosanya bisa tidak dihapus Allah. أو يسمع المؤذن في صلاة العصر حي على الصلاة يقول الزراعة أحب إلي. Atau ketika dia mendengar azan untuk ditunaikan salat, tapi dia tidak mau mendatangi itu salat, dia menganggap bahwasanya perniagaannya itu lebih baik daripada salat. أو يسمع المؤذن في صلاة المغرب حي على الصلاة يقول الدكان التجارة خير لي من الصلاة. Atau ketika dia mendengar azan maghrib dikumandangkan, lalu dia menganggap bahwasanya tokonya, usahanya itu lebih baik daripada menunaikan salat. ماذا سيفعل المسلم إذا قيل له ربه ماذا صنعت في الصلاة؟ Apa yang diperbuat seorang muslim apabila Allah bertanya kepadanya apa yang kau perbuat di dalam dunia ketika engkau mendengar panggilan salat kamu tidak mau mendatanginya. كلكم تعلمون إذا وضعنا في القبور أول سؤال ستسألنا الملائكة كيف صلاتك يا عبد. Dan sesungguhnya kita sudah mengetahui bahwasanya ketika orang Islam sudah meninggal dunia, maka awal amal yang dihisab seorang hamba adalah ibadah salat. وكيف بالمسلم الذي لا يصلي 5 صلوات في أوقاتها ثم يقول يا الله أريد أنا يا الله أريد أستري يا الله أريد دويت. Maka kita mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hisab daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa beralasan macam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta kita di dalam dunia tidak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak bini kita tidak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim kayyisun fatin. Orang Islam itu mesti pintar ya Sidin. Aqilun mutafakkirun. Dan mempunyai akal dan memikirkan segala sesuatu. Qala Sayyidina Umar bin Khattab fi Sahih Al-Bukhari hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dalam Sahih Bukhari mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata beliau hitunglah dirimu sebelum dirimu dihitung. Law dakhala dukan wa arada an yashtari takhruj min ad-dukan am turij fulus. Apakah engkau Jasidin meninggalkan itu toko atau masih kita menunggu penjual tadi menjulung angsuran tadi, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Anta sataqul hadhihi fulus sahib dukan haqqi wa laysa haqqu. Dan sesungguhnya kita bisa menuntut kepada pemilik toko yang menjual teh tadi bahwasanya kita minta kembalikan uang kembaliannya, uang angsurannya, padahal uang itu hakikatnya bukan milik kita juga. Was-sam'u wal-basaru wal-yadu wal-rijlu hiya mulkun lillahi wa laysa lak. Padahal anggota tubuh yang kita miliki, mulut, mata, hidung, telinga, tangan,
kaki dan lain sebagainya, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Muslim, raqib Allah wa atqin salatak. Wahai orang muslim, hendaklah engkau merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan jagalah ibadahmu, jagalah salat lima waktu. La syai'a a'azzu wa aladdu wa ajmalu wa atyab min munajatika lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada, kata beliau, sesuatu yang lebih nikmat, lebih lezat, lebih nyaman daripada kita beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhafuna min corona? Kita takut kepada من يخاف من كورونا يسجد لمدة 10 دقائق ما في كورونا خلاص. Kita yang takut aja sujud Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada karena corona aja sujud. عندما تسجد 10 دقائق الأكسجين عندما يتحرك إلى الخياشيم وإلى الآنف وهكذا يموت هذا الفيروس. Ketika kita sujud, umpamanya sini kita beribadah, ini sembahyang sujud, umpamanya sujud 10 menit. ليس كلام المسلم. Karena penyakit, karena corona. ليس كلام المسلم، هذا كلام الكافر. Ini bukan kalam dokter muslim di sini, ini hawa nafsu kita tidak menghendaki ibadah yang diperintah Nabi. الكافر اليوم يكتشف أن هذه الحركة فيها صحة جسمية. Padahal orang kafir meneliti bahwasanya kalau kita rutin melaksanakan salat tahajud tiap malam itu baik untuk kesehatan jiwa kita. الكافر قبل ذلك اكتشف أن في الصوم صحة لكثير من الأمراض. Dan orang kafir pun meneliti bahwasanya orang muslim yang rajin berpuasa insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. هل يصح أن نقول أن الكافر اكتشف ذلك؟ Dan adakah jadi sah pendapat orang kafir yang mengatakan bahwasanya kalau kita rutin puasa insya Allah diberikan Tuhan sehat? نحن المسلمون علينا أن نفتخر بديننا. Hendaknya bukan orang kafir saja yang mengetahui hikmah daripada pelaksanaan ibadah tadi, kita sepantasnya orang Islam bangga dengan agama kita, yakni agama Islam. عندما يدخل من هذا الباب الآن رجل كبير السن أو عالم نقوم له جميعا. Ketika ada orang yang masuk ke majelis ini awaknya ganal, lama, hendaknya kita menyambutnya di sini, memberi tempat untuk dia duduk. انظروا إلى جمال هذا البيت. Pandanglah kepada indahnya rumah tempat ini di sini. هناك قصور في هذه البلد. Ini tempat diumpamakan bagaikan di sini mahligai di satu negeri, di satu kota. أكثر من هذا المنزل. Lebih kecil tempat itu daripada rumah yang kita duduki saat ini. لكن هل فيها رضا الله؟ Tapi tempat yang begitu indah, begitu bagus, adakah di situ keridaan Allah Subhanahu wa taala? هل فيها دعوة إلى الله؟ Adakah di tempat itu dakwah kepada Allah? هل الله راض عنها؟ Apakah Allah meridai tempat itu? قيمة البيوت ليس بزينتها. Hendaknya nilai rumah itu di sini bukan tempatnya aja luas atau indah tempatnya kada. وقيمة الرجال ليس بألوانهم. Dan nilainya laki-laki yang duduk di majelis itu bukan warna kulitnya aja. هذا بودي، هذا شوكولات، هذا هيتم. Ini warna kulitnya umpamanya coklat, hitam, putih dan lain sebagainya. Kadang itu di sini. وهذا كبير وهذا صغير. Ini awaknya ganal, ini awaknya halus. لكن لا ندري، ربما ولد عمره 15 سنة كلنا نحن الآن الله يقبلنا لأن قلبه مع الله تبارك وتعالى. Boleh jadi orang yang usianya lebih muda daripada kita, hatinya lebih baik daripada kita, dan dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa هذا هو حسن الظن. Inilah husnuzan kepada sesama muslim yang hadir di majelis. وهذا هو الأدب مع الكبير والصغير. Inilah adab orang yang muda kepada yang dewasa, dan yang dewasa adabnya kepada yang muda, saling husnuzan sangka baik. أما إذا كان المتكلم يرى نفسه عالم والحاضرون جهال فلا خير فيه أبدا. Dan kita yang duduk hadir di majelis ini, kalau kita menganggap bahwasanya teman duduk kita di samping kita ini tidak memiliki kebaikan sama sekali, kita yang lebih baik dari dia, maka kita ini hakikatnya di sisi Allah tidak ada nilai. لهذا علماؤنا دائما يقولون احذر يا ولدي فإن كثيرا من المتحدث بركته وسره من رجل صامت. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya jesidin keberkahan yang ada pada itu majelis, sir yang ada pada itu majelis terletak bagi orang yang benar-benar memperhatikan duduk di majelis itu dia. لأن السر ليس بالمظاهر والأشكال. Karena sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan terletak pada pakaian atau penampilan, enggak ada.
السر في ارتباط القلوب بخالقها تبارك وتعالى. Sir itu bisa didapatkan kalau kita ta'alluq kuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. نحن وإياكم في شهر محرم. Kita sesungguhnya berada di bulan Muharram. هل سألت نفسك ماذا في شهر محرم؟ Apakah kita bertanya kepada diri kita, apakah kau tahu kemuliaan di bulan Muharram ini? محرم نجى الله فيه موسى. Pada bulan Muharram ini Allah selamatkan Nabiullah Musa alaihissalam. كان رسول الله قبل أن يفرض الله صيام رمضان يصوم يوم عاشوراء فرضا واجبا. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, sebelum beliau mendapatkan kewajiban puasa Ramadan, beliau dan sahabatnya melaksanakan puasa hari Asyura. بعد أن فرض الله صوم رمضان قال رسول الله أرسل منادي من أراد أن يصوم عاشوراء فليصوم ومن أراد أن لا يصوم لا يصوم. Dan setelah beliau Rasulullah mendapatkan kewajiban puasa Ramadan, lalu beliau mengutus orang untuk menyeru bahwasanya barang siapa yang hendak melaksanakan puasa sunnah Asyura melaksanakan, siapa yang tidak boleh diwajibkan. في شهر محرم أيضا قتل الإمام الحسين. Pada bulan Muharram ini pula terjadi pembunuhan kepada cucu Nabi Sallam. تعرفون ما هو اليوم الذي قتل فيه الحسين؟ Apakah kau tahu di sini pada hari apa terbunuhnya cucu Nabi Sayyidina Husain? هل كان يوم الخميس أو يوم الأربعاء؟ Apakah terbunuhnya Sayyidina Husain itu hari Rabu atau Kamis? خميس أم أربعاء؟ Hari Rabu atau Kamis di sini? Jumat. يوم الجمعة. أحسنتم. كان مقتل الإمام الحسين يوم الإمام أحمد. كان الحسن والحسين يلعبان في بيتي. Berkata Ummu Salamah istrinya Nabi ketika itu, kata Ummu Salamah ketika itu, ini hadis disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ketika itu Sayyidina Hasan dan Husain bermain-main di rumahku. والرسول ينظر إليهما فإذا به يبكي. Ketika Rasulullah memandang kepada cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, beliau sangat memperhatikan kedua cucunya tadi sambil menangis. قالت أم سلمة ما بالك يا رسول الله؟ Lalu Ummu Salamah merasa bingung melihat Nabi menangis. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? قال هذا جبريل أخبرني أن ولدي هذا تقتله أمتي من بعده. Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah bahwasanya ini Sayyidina Husain akan dibunuh oleh umatku. لا إله إلا الله. قالت أم سلمة فأخذ رسول الله حفنة من تراب وقال ريحها كرب وبلاء. Lalu Rasulullah, kata Ummu Salamah, memegang segenggam tanah dan beliau mencium tanah itu. Kata Rasulullah, di tanah ini nanti di tanah Karbala ini terbunuhnya Sayyidina Husain. ثم أخذ هذه التربة وأعطاها لأم سلمة. Dan Rasulullah memberikan tanah yang beliau cium tadi dan beliau berikan kepada istri beliau, yakni Ummu Salamah yang menyaksikan kejadian itu. قالت أم سلمة يا رسول الله ما أصنع بهذه التربة؟ Lalu Ummu Salamah karena dikasih Nabi kita tanah tadi, beliau bertanya, wahai Rasulullah, buat apa tanah ini? Untuk ulun simpan atau apa? قال احفظيها 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 فإن يوم مقتل ولدي الحسين ستتحول هذه التربة إلى دم. Ujar Nabi kepada Ummu Salamah, tanah naku julung lawan ikam ini wahai Ummu Salamah, simpan saja, simpan saja, simpan saja. Nanti beberapa tahun kemudian tanahnya akan berubah menjadi darah. Itu tandanya Sayyidina Husain terbunuh. اليوم الوهابية يقولون من هو الحسين لا علاقة لنا به. Di zaman ini di sini para Salafi Wahabi mengatakan bahwasanya apa itu Sayyidina Husain, kita tidak ada hubungan dengan dia Sayyidina Husain, tidak ada sangkut paut. والشيعة يضربون يخافون أن يذكرون الحسين حتى لا يقال عنهم شيعة. Dan golongan ahlu sunnah, yakni golongan kita ahli sunnah wal jamaah, takut menyebut-nyebut nama Imam Husain di majelis, takut menyebut kebaikan Sayyidina Husain, nama-nama Sayyidina Husain, karena takut dibilang Syiah. فنسيت الأمة الحسين وأولاد الحسين وذرية الحسين. Kalau kita subuh tanah ini nanti, kalau tanah yang dalam botol tadi kalau berubah menjadi darah, itu tandanya akan terjadi peristiwa kepada Sayyidina Husain. هذا يوم العاشر من محرم. Apabila terbunuhnya Sayyidina Husain pada hari Jumat, pada hari Asyura, bulan Muharram. تعرفون كم عمر الحسين عندما قتل؟ Apakah engkau tahu, kata beliau, berapa umur Sayyidina Husain ketika beliau terbunuh? 56 سنة. 56 tahun.
وكانوا يريدونه أن يبايع يزيد الشباب اللي عمره 35 سنة فقط. Padahal mereka pengikut Yazid ketika itu hendak membaiat Yazid bin Muawiyah yang ketika itu Yazid bin Muawiyah usianya 35 tahun. لا إله إلا الله. قتل في يوم كربلاء من أولاد فاطمة الزهراء ممن خرج من بطن فاطمة الزهراء 17 رجلا. Dan terbunuh waktu hari Karbala itu kata beliau daripada zuriat keturunan Sayyidina Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu 17. ومن ذرية أبي طالب لم يحضر أحد في كربلاء من أولاد عبد المطلب جد الرسول أحد ولا من أولاد عبد الله لأن الرسول قد توفي كلهم أولاد أبي طالب كثير 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 ومحبيهم أصحاب الذين قتلوا مع الحسين 72 رجل. Dan terbunuh selain keturunan Siti Fatimah di Karbala itu yaitu keturunan Abdul Muthalib, yaitu berapa? 72 orang terbunuh, pembela muhibbin pecinta Sayyidina Husain. لم يكتفي الظالمون بقتل الحسين. Tidak merasa cukup orang-orang yang zalim dengan membunuh Sayyidina Husain pada hari Karbala itu. بل قال قائد الجيش عمر بن سعد عندي مهمة لمن يريد الفلوس. Maka berkata kepala pasukan, komandan pasukan di saat itu yang bernama Umar bin Sa'ad ibnu Waqqas. نعم فجاء الناس الذين يحبون المال وما أكثرهم في زماننا وفي الماضي. Katanya komandan pasukan Umar bin Sa'ad bin Waqqas tadi, siapa yang memiliki fulus hendaklah datang ke sini ya. أخذوا الأجرة. Dia minta upah, minta duit kepada yang memiliki duit saat itu, banyak memiliki duit, berinya duit upah karena bisa membunuh Sayyidina Husain. قالوا له ماذا تريد منا؟ Apa yang kau kehendaki daripada kami? قال هذه جثة الحسين أريدكم بالخيل تضربونها وتدوسونها حتى لا يبقى فيها عظم على وجه الأرض كله اجعلوه على التراب. Jadi maksudnya kayak ini tadi ulang bahwasanya komandan pasukan itu menawari kepada pasukannya siapa hendak duit hendaklah bisa menjajak tubuh, menginjak, menyiksa tubuh Sayyidina Husain yang sudah terbunuh, nantinya aku beri duit ujar komandan pasukan. هل يفرحكم ذلك؟ Apakah yang demikian itu menggembirakan hati kalian? الظلم ظلمات يوم القيامة. Padahal Rasulullah dalam hadisnya mengatakan al-zulmu, kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. لا تعلق قلبك بأهل الدنيا ولا بالمال فإنه ربما يوقعك في مثل هذا. Maka tidak bermanfaat lagi nanti di hari kiamat segala yang kita miliki di dunia ini kalau kita sudah berbuat zalim kepada makhluk. لا ترغب في الجاه والدنيا ربما يكلفك ذلك شيئا كهذا. Maka tidak bermanfaat lagi pangkat, harta yang kau miliki dalam dunia kalau engkau melakukan kezaliman dalam dunia. لم يكتفوا بأن داسوا على جسده الشريف أبدا. Maka tidak bermanfaat amal ibadah orang yang melakukan kezaliman kepada Sayyidina Husain, menginjak tubuhnya, menjajak dan lain sebagainya. قال لهم القائد من يريد الجائزة يقطع رؤوس 72 رجل ويحملها معه حتى نعطيكم الجوائز عليها. Dan berkata komandan pasukan tadi, siapa yang bisa memotong kepalanya nanti diberikan hadiah-hadiah yang sangat banyak. قطعوا 72 رأسا شريفا هاشميا نبويا طاهرا متعلقا بالله ورسوله. Jadi di perang Karbala itu Yazidin ada 72 kepala yang dipenggal, dipotong saat itu oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang dikomandani oleh Umar bin Sa'ad. أنتم لماذا لا تعرفون هذا؟ Kenapa Yazidin kau pada pernah tahu kisah ini? لأن الوهابي قال لكم إذا قرأت قصة الحسين أن ترجعه. صدقت خفت من ذلك. Karena engkau Yazidin mengikuti pendapat para Wahabi yang mengatakan apabila engkau mengetahui kisah Sayyidina Husain, menyampaikan kisah Sayyidina Husain, engkau dianggap Syiah. ونسيت أن رسول الله قال من أحبني وأحب حسنا وحسينا وأباهما وأمهما كان معي في درجته يوم القيامة والحديث عند الترمذي.
Dan engkau melupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Isa At-Tirmidzi yang mengatakan dalam hadis itu Nabi kita, barang siapa mencintai aku, mencintai Sayyidina Hasan, mencintai Sayyidina Husain, mencintai keluarga Nabi yaitu Sayyidina Ali dan lain sebagainya, maka dia bersama kedudukan bersamaku di hari kiamat. تعرفون أنه آخر صلاة صلاها الحسين ما هي؟ Apakah engkau tahu Sayyidina apa penghabisan salat yang dilakukan, terakhir salat yang dilakukan oleh Sayyidina Husain? عندما اشتد القتال قال أحد أصحاب الحسين اسمه أبو ثمامة الصائبي يا سيدي الحسين نريد أن نصلي الظهر. Ketika terjadi peperangan itu, apa salat yang terakhir dilakukan oleh Sayyidina Husain? Ketika itu Abu Sumamah Abu Sumamah As-Saidi, beliau mengatakan kepada Sayyidina Husain, hendaklah kita melakukan salat di saat ini, salat zuhur. فقال الحسين بارك الله فيك عند الموت أنت تذكر الصلاة لم تنسى الصلاة حتى وأنت ترى أصحابك يموتون الآن. Lalu Sayyidina Husain mengatakan kepada Abu Sumamah yang mengingatkan beliau tentang salat tadi, semoga Allah memberkahi engkau mengingatkan kami tentang salat padahal kita sedang berada di peperangan yang sudah berkecamuk. فقال له يا سيدي الحسين أرى أن الموت قد اقترب مني وأريد أن ألقى الله وقد صليت الصلاة المكتوبة. Alasanku, kata Abu Sumamah, bahwasanya aku mengingatkan engkau akan salat, bahwasanya aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan meninggalkan salat. فقال الحسين قل للقوم كفوا في الحرب حتى نصلي الظهر. Kata Sayyidina Husain kepada Abu Sumamah, hendaklah kita menghentikan peperangan sejenak, kita melakukan salat saat ini. فنادى منادي الحسين يا قوم بيننا الصلاة أولا. Lalu penyeru memanggil bahwasanya wahai pasukan, kita berhenti melakukan peperangan, hendaklah kita melaksanakan salat di saat ini. فقال أحد الظالمين المجرمين في ذلك الجيش الذي يقتل الحسين وعددهم 12,000. Dan berkata para pasukan yang memusuhi Sayyidina Husain, yang mana mereka itu jumlahnya 12.000 pasukan. أو تقبل الصلاة منك يا حسين؟ Apakah diterima salat engkau wahai Sayyidina Husain? أعوذ بالله. انظر إلى هؤلاء الظالمين يقتلون ذرية رسول الله ويقول لا صلاة لكم أيضا. Pandanglah ini perbuatan orang yang zalim, yang mana mereka itu mengatakan kepada Sayyidina Husain, apakah diterima salat engkau? فغضب أحد أصحاب الحسين وقال ألا تقبل الصلاة من حسين وتقبل منك؟ قال له يا حمار. Lalu para pecinta Sayyidina Husain menjawab jawaban pasukan musuhnya tadi, apakah engkau menganggap bahwasanya salatnya Sayyidina Husain tidak diterima Tuhan dan salat engkau yang diterima Tuhan? Wahai keledai. فنشبت الحرب مرة ثانية. Lalu terjadilah peperangan berkecamuk yang kedua setelah saling mengejek tadi. ثم وقفت الحرب وصلوا صلاة الظهر. Lalu setelah itu terjadi pulang delay peperangan, ditunda setempat hendak melaksanakan. صلى بهم الحسين صلاة الخوف ركعتين. Jadi salat Sayyidina Husain melaksanakan salatul khauf 2 rakaat saat itu waktu terjadi peperangan di Karbala. دعونا من الحسين الآن. نترك الإمام الحسين قليلا. Nah, kita tinggalkan kisah Sayyidina Husain tadi sejenak di sini kita tinggalkan. هل أنتم تصلون محافظين على أوقاتكم؟ Apakah izin kita nih bujur-bujur menjaga, kata sembahyang, waktu sembahyang ini bujur-bujur kita jaga? Kakak nih. perempuan salah di waktunya 5 مرات موجود أم لا؟ Wahai bebinian kan? Wahai bebinian dia sibuk. Kalau begini sibuk kan? بيننا وبينهم الصلاة. Rasulullah mengatakan, ya Nabi, perjanjian kita antara orang Islam dan orang kafir itu adalah salat. من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. Kata Rasulullah, barang siapa meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, maka dia kafir terang-terangan. لا بد أن نعلم أنفسنا ونتعلم كيف الصلاة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك، كما تعلم ولدك العمل والقراءة والمدرسة والمعهد. علمه الصلاة أولا
hendaklah kita orang tua mengajarkan masalah ibadah salat ini kepada anak kita. Kita ajarkan bacaan Fatihah, kita ajarkan bacaan tasawuf, doa iftitah dan lain sebagainya. Karena masalah ibadah salat ini sangat penting. Ini gawian kita tiap hari, jangan kita lalaikan. والصلاة لا تصح إلا بالمفتاح ومفتاح الصلاة الطهارة كيف الوضوء كيف الاستنجاء. Dan di samping kita mengajarkan anak kita tentang hukum salat, rukun salat dan lain sebagainya, kita mesti mengajarkan juga kepada anak bini kita, keluarga kita, bagaimana hukum wudu, hukum istinja, hukum najis dan lain sebagainya, supaya ibadah salat kita sah. Sebab salat tanpa wudu maka tidak sah. كان الحبيب أحمد بن عمر بن صميط في حضرموت من أشد الرجال متابعة للمصلين وللوضوء وللطهارة. من أشد الناس يتابع الناس كيف يتوضون. Jadi al-qutbud dakwah ada. Qutbud dakwah Habib Muhammad bin Umar bin Sumait di Sibang, alhamdulillah sampai dia lah pokok itu Sibang di Sibang kok. Nah, jadi sidin ini kok amal lah. Padahal. Jadi Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini sini di Sibang. Jadi qutbud dakwah. Jadi kalau di zaman Habib Abdullah Haddad, qutbud dakwahnya kan Habib Abdullah Haddad. Ini kalau di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, qutbud dakwahnya sidin. Jadi sidin sangat menjaga benar. Artinya siapapun yang salat menjadi makmum di belakang sidin, sidin perhatikan salat makmum itu wudunya dan lain sebagainya, sidin perhatikan banget. وجاء لينظر كيف يتوضا الناس فوجد بعض المساجد قد صنعوا ابوابا تحجب الرؤيه عنه. Jadi mungkin beliau Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini sangat memperhatikan wudu, salat jamaah yang salat di masjid di kampung sidin niati wudunya jamaah kayak apa, salatnya nang sah kayak apa, sidin perhatikan. Jadi sampai satu saat di masjid itu sidin melihat jamaah ini, anak melihat jamaah ini salat kayak apa, tapi ada dinding sidin dengan ada pendinding di saat itu. Di masjid. فقال وددت أن هذه الأبواب تفتح حتى أرى كيف يتوضأ الناس ويحسنون الاستنجاء حتى نطمئن أن وضوءهم وطهارتهم صحيحة. Lalu sidin hendak di masjid itu ada tempat wudhu yang tertutup, siapa yang berwudhu, siapa yang istinja dan lain sebagainya. Sidin kalau mengetahuinya, sidin hendak tempat wudhu dan lain sebagainya itu terbuka supaya sidin melihat ibadah yang dilakukan jamaah masjid itu, makmum yang salat bersama sidin itu sah. Sidin hendak melihat. Alhamdulillah Kalimantan fiha tullabu ilmin wa ulama masyaallah bisal. Alhamdulillah di sini di Kalimantan nih para ulama, ustad bulang gana-gana banyak di sini. Itu tambahan dari ulun aja. Sampai jangan ngantok kan. Di Brabai, sahibul wilayah Habib Salih Al-Hikmah Al-Habsyi. Di Brabai sini sahibul wilayah Guru Bahid. Masya Allah. Ulun oke nanti. Maaf juga sudah jadi. Mantik paringin kan dalangan Lampihong ya Ustaz Abdul Rahman Maki. Jadi kalau kampung kita ini sini kampung Lampihong dipimpin oleh Ustaz Abdul Rahman Al-Maki LC. Mawjud apa? Guru Bustami. Di Tanjung ada Ustaz Ali Bustami. وموجود أنا أساتذة لا أعرف أسماء الجميع ما شاء الله. Banyak di sini murid guru sekumpul juga banyak. Sama aku aja bang, ada sakeh aja udah mengaku murid guru sekumpul banyak terkenal. لابد أن نتعلم الوضوء والصلاة والطهارة ونحافظ عليها. Bergaya lah sedikit supaya yang mengantuk. Ya Habib kan paham juga. Jadi di sini kada boleh tidak, kembali kita pulang. Jadi ini ulun juga terjemah ya. Tinggal sebelum dijuluki biasaan doang bang. Ayo ada dakan mama. Jadi sini kada boleh tidak ya Habib, kita mesti belajar hukum salat, belajar hukum wudu, hukum istinja dan lain sebagainya. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الليلة إن شاء الله. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah berkahi kita di malam yang sangat mulia ini. وأن نجدد التوبة حتى نحافظ على صلواتنا في أوقاتها. Dan kita perbaharui taubat kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima. وأن نتوب إلى الله.
hendaklah di tahun baru Islam ini kita perbanyak taubat kepada Allah, hendaklah kita taubat daripada kesalahan-kesalahan tahun-tahun sebelumnya. وأن نشغل أوقاتنا بالقرآن وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Hendaklah kita perbanyak waktu kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. وأنتم تحبون الكوين. Apakah Jasidin buat ikam ini ketujuh kawin kah? Nikah. ومن أراد المحبة والمودة والسعادة لابد أن يتعلم. Kada boleh tidak, Jasidin kalau kita hendak masuk dalam satu ibadah, kita mesti mengetahui ilmunya. Kan nikah ibadah supaya jadi hukum ibadah. Alhamdulillah. هذا الكتاب فيه ما يفعله الرجل ليلة زفافه وماذا أحل الله له من الزوجة وكيف يكون سعيدا مع زوجته دائما وأبدا. Jadi Habib Alwi bin Syahab ini sedih banyak mengarang kitab lebih antum alif kutub Hamsin 51. Jadi Sidin Habib Alwi bin Syahab ini banyak mengarang kitab, menyusun buku. Kitab Sidin sebagian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara kitab buku nang Sidin padahakan alawan kita tadi buku masalah pernikahan, bagaimana pasangan yang dia lakukan, pasangan yang mesti dia lakukan ketika malam bulan madu, bacaannya, doanya, macam-macam. Habis dibahas itu semuanya supaya dapat anak yang saleh. Ketika bininya berenak, mau bacaannya di situ. Ada ya. وهذا كتاب كيف نصل إلى محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Jadi Habib di samping menyusun buku masalah perkawinan, masalah nikah, itu beliau juga menyusun kitab. Di antara kitab yang beliau susun bagaimana kita bisa sampai kepada cinta kepada Nabi, bagaimana jalannya supaya kita bisa cinta kepada Nabi. إلى الاقتراب من رسول الله والتعرف على سنته صلوات ربي وسلامه عليه. Supaya kita bisa sampai dicintai oleh Nabi kita tidak boleh tidak daripada mesti mengenali apa itu sunnah Nabi dan kita gawi, kita amalkan. Yang tahu aja sunnah Nabi, kita gawi juga. أجزتكم أيها الحاضرون جميعا في كتاب هدية العروس وفي كيفية الوصول وفي جميع كتبي. Jadi alhamdulillah Habib berikan kita ijazah kitab-kitab beliau semuanya dijazahkan Sidin di majelis pada malam ini. Bagus dicatat tuh, beliau menjazahkan kitab Sidin, bagus tanggalnya, waktunya, tempatnya ditulis ijazah sebagai kenang-kenangan. Karena Sidin enak dulu kan kalau lagi ketemuan pun nikah menangis lah kamu. ونرجو من المشايخ والأساتذة الذين يحضرون معنا أن يدرسوا هذه الكتب في مجالسهم ومأذون لهم أن يجيزوا طلابهم ومحبيهم ومريديهم حتى ينتشر العلم إن شاء الله. Jadi Jasidin hendaklah para ustadz ulama yang sudah mendapatkan ijazah langsung dari kitab-kitab yang beliau susun, hendaknya juga bisa menyampaikan ilmu yang terkandung dalam kitab tadi di mana majelis, di mana tempat, supaya tersebar ilmu kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad SAW. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يحفظ ابننا عبد الرحمن المكي. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah berkahi ini majlis dan Allah menjaga pemimpin majlis Halimul Majlis Ustaz Abdurrahman Al-Maki. ونسأل الله أن يعيد علينا بركات الصالحين وعلى رأسهم حبيب عبد الرحمن السقاف. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengembalikan kebaikan orang-orang saleh kepada kita, di antaranya Habib Abdurrahman As-Saqaf. ونسأل الله أن يبارك في جميع الأساتذة والمشايخ والحاضرين والحاضرات. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberkahi jamaah yang hadir di tempat ini. Siapa yang hadir berdoa, siapa yang duduk di majelis di tempat ini didoakan Habib mudah-mudahan dapat keberkahan, hajat kabul ya. Amin. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي الحبيب إكمال الصحة والعافية وأن ينفع به العباد والبلاد. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan sehat kepada Habib Iqmal, mudah-mudahan beliau diberikan sehat dan menjadi manfaat bagi umatnya Rasulullah SAW. وأن يرزقنا وإياكم دواء استري آمين اللهم آمين. Nah, nih binian kalau jangan maaminakan bahaya. Lalakian aja enak maaminakan, binian jangan. Binian jangan ya.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ليلتنا هذه من أبرك الليالي. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين، اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك، واعد علينا بركات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآثاره فينا، وحي سنته وآدابه وتعاليمه وشريعته في قلوبنا وفي أجسامنا وفي حركاتنا وفي نياتنا وفي سكناتنا وفي جميع جوارحنا يا رب العالمين. اللهم حققنا بذلك واربطنا بأولئك في عوافل ومسارات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عن الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واطل أعمارنا في طاعتك ورضاك، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. سر الفاتحة.